Kabalo pa mo nga ang code duelo or code of dwelling isa kini ka practice way back 16th to 19th century sa Europe as well as America. Wherein mo ni pamagi nila nga kung ang isa ka tao kung feeling nga niya gidisgrace siya, gidishonor siya, one way to regain his honor is to challenge other person sa duel. No, kung dawaton o na sila ruling nga gina-follow, usually mamili sila weapon, no? Either pistol or sword. But common ang pistol, no? Na witness nga na protocol nga 10 pace, then na una mo paboto, na second paboto. Makita na to sa masalida da. One of the famous duel was the duel between the former Vice President sa US si Aaron Burr versus former Secretary of State si Alexander Hamilton. Eventually Hamilton died because of that duel. Although gi-charge si Aaron Burr nga Vice President at that time, pero na-drop kaya po ng kaso because ang duel magod is socially accepted. But right after that, medyo ni tone down na ang practice sa duel, no? Kay na may criminal justice system nga nag-exist. Nga ano man kailangan pa man na according to logic, kailangan pa magpinatyanay o matsambahan or nga pwede man iagi sa legal nga proseso. So, but before practice yun ang duelo o duel. Pangunta na sa Pilipinas, practice ba na?